在哈萨克斯坦的民间传说里，他们的祖先诞生于神鸟萨姆鲁克孵化的金蛋中，而这株象征着迎接神鸟的生命之树，矗立在哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳。早在2000年前，古丝绸之路就从这片土地穿行而过。Я понимаю, что действительно диалог между нашими странами, нашими народами, он принципиально важен. Это база, которая формирует доверие. Мы видим уже по результатам десятилетия, что эта стратегия, именно избрание Астаны местом объявления инициативы, была очень верной. 对许多哈萨克斯坦人来说，2013年9月7日是一个特殊的日子。В 2013 году, в сентябре, мне посчастливилось быть участницей выступления председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Назарбаев университете. 女士们、先生们、朋友们，为了使欧亚各国经济联系更加紧密，相互合作更加深入，发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。这是一项造福沿途各国人民的大事业。 Нас, всех присутствовавших там, удивило, насколько масштабным был этот проект. Помимо того, что китайский лидер акцентировал внимание на политическом диалоге, было очень много внимания уделено экономическому сотрудничеству, расширению транспортного потенциала региона, увеличению инвестиционных проектов. 阿斯塔纳向东4000多公里，连云港妙龄港区一个普通的堆场，迎来了意想不到的机遇，将要建成一个两国之间的物流基地。当时听到这个消息以后，我们确实还是比较振奋的。我们连云港最大的这个特点优势就是海陆联运，铁路来了以后，我们能很快的通过航线运往全球各地。 中哈连云港物流合作基地项目是共建“一带一路”倡议提出后落地的首个实体平台项目。苏立阳还记得，5万平方米的堆场扩展成为22万平方米的国际物流基地，只用了短短8个月。那时候他们也很兴奋，对他们国家而言，在连云港建设一个物流基地，这个意义是很重大。 基地的建成让远在阿斯塔纳的古利纳尔非常兴奋。作为一名国际关系学者，他的研究课题之一是如何把哈萨克斯坦的小麦出口到东南亚国家。哈萨克斯坦种植的小麦世界知名，品质好，产量高。然而，作为世界上最大的内陆国家，哈萨克斯坦没有出海口。 农产品的出口困难重重。Начиная с 2014 года мы стали посещать Китай, и мы встречались с коллегами из различных китайских мозговых центров. Этой продукции то не имеет смысла дальнейшего. Поэтому открытие данного порта Ленонган для Казахстана имело очень важное и значимое решение для нашей страны. Это дало Казахстану, крупнейшей в мире внутриконтинентальной стране, выход к Тихому океану. 2017年2月5日，第一列装有720吨哈萨克斯坦小麦的粮食专列抵达中哈连云港物流合作基地，换装海运后发往越南。哈萨克斯坦从此打开了粮食向东出口的大通道。因为第一次他们国家的这个农产品通过亚欧大陆桥这个通道，通过连云港海运，这么快的一个时间送到了买方的这个手里。泰国他们的卖方、粮食产区的贸易商、越南的这个买方都很满意。
2017年6月，第3次访问哈萨克斯坦的习近平主席专门观看了中哈跨境运输合作介绍短片，现场先后连线中哈连云港物流合作基地和霍尔果斯东大门经济特区无水港。习近平主席在致辞中指出，希望双方继续通力协作，将连云港、霍尔果斯串联起的新亚欧陆海联运通道打造为“一带一路”合作倡议的标杆和示范项目。这列车就是我们今天装好的50个车，即将从我们连云港发往霍尔果斯出境，到东亚的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦。10年来，陈军见证了这个没有铁路专线的小堆场发展为亚欧陆海联运中心。在中哈连云港物流合作基地新建的数字化调度中心，屏幕上不断更新着接发车数据，能看到4000多公里外霍尔果斯东大门经济特区无水港的实时作业情况。2个基地的班列的信息可以互联互通，从中哈物流基地发出的班列信息，无水港就可以第一时间能获取到。位于中哈边境的霍尔果斯东大门经济特区无水港，此刻也一派繁忙。途经这里的中欧班列驰骋不息，哈萨克斯坦有了太平洋扬帆起航的出海口，也成为连接亚洲和欧洲的重要交通枢纽。10年来，从绘就恢宏磅礴大写意，到绘制精简细腻工笔画，中哈共建“一带一路”合作领域不断深化，哈萨克斯坦成为发展的热土。Но сейчас, по прошествии времени, всего лишь 10 лет, по сути, да, в историческом таком фрагменте, это небольшой участок времени, мы видим действительно, а это, естественно, 1000 рабочих мест, благополучие семей казахстанцев, да, наши дальнейшие перспективы сотрудничества. Инициатива «Один пояс, один путь», которая олицетворяет воссоздание Великого Шелкового пути 21 века, стала самым ярким событием текущего столетия – развитие нескольких миллиардов человек по всему миру. Идея, которую озвучил председатель Си Цзиньпин в Казахстане 10 лет тому назад, сегодня она становится символом взаимовыгодных отношений, совместного благополучия и образом новой, более справедливой глобализации. 2022年9月14日，第4次踏上共建“一带一路”首倡之地的习近平主席，对哈萨克斯坦进行国事访问。习近平主席在总统府接受哈萨克斯坦总统托卡耶夫授予金鹰勋章，这是哈萨克斯坦的最高荣誉，旨在表彰为哈萨克斯坦国家建设和对外友好关系做出重大贡献的人士。今天，哈萨克斯坦和中国是友好邻邦，有1700多公里的睦邻友好的共同边界线。这些年来，我们两国不仅成为好邻居，而且成为互相支持发展的可靠友好伙伴。从古丝绸之路上的驼铃阵阵，到如今在亚欧大陆奔驰不息的钢铁驼队，传承1000年友谊，中国同哈萨克斯坦的交往合作，不断书写着新的传奇。